अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हम एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं जो मुहर्रम का एक वजीफ़ा है। ये वीडियो है डॉक्टर इब्राहिम की। हम इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में अपनी राय शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के एतबार से इस्लामी साल का पहला महीना होता है और शुरुआती महीना है, और उसके शुरू के एतबार से जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो कैसे करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज की शुरू में या शुरुआत में अगर आप लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाखिल कर देते हो, शामिल कर देते हो, इंक्लूड कर देते हो, उसमें स्टॉल कर देते हो, तो ला महला बिला सोचे समझे ये एक साइंसी और टेक्निकी बात है कि अल्लाह ताला ने इसमें ऐसे फजाइल दिए हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कि किसी भी चीज के शुरुआत में अगर आपके थ्रू ये इंस्टॉल हो जाए तो आपकी जिंदगी को अल्लाह खैर और बेहतरी का मंबा बना देता है, फायदा दे देता है, जारिया बना देता है और आपको खैर व बेहतरी अता फरमा देता है। एक मंजिल के अंदर अंदर एक मंजिल जो है एक महीने की वो 7 दिन की होती है। अच्छा, रूहानी दुनिया में 8 दिन की एक मंजिल काउंट की जाती है रूहानी दुनिया में, लेकिन आमूमी एतबार से बितालीम बितहरीर बिलकुतुब जो है 7 दिन को मंजिल माना जाता है महीने के मंजिल। उसके एतबार से अगर आप ये शुरुआत कर रहे हैं, आपका नया साल है और नया साल का पहला महीना है और ये शुरुआती है सारी बातें, नया साल पहला महीना, तो अगर इसमें आपकी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाखिल हो जाए और आप इसके शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इंक्लूड हो जाएं तो यकीन किया जाता है कि अल्लाह ताला जरूर आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। रिज़्क़ क्या होता है? रिज़्क़ वो नहीं होता जिसको आप खाना समझते हैं। रिज़्क़ हर वो चीज होती है जिसकी आपको जरूरत है। और गाड़ी जो है ना, गाड़ी ये भी रिज़्क़ है, वो वीगो हो या हेलीकॉप्टर हो या जहाज हो। इसी तरह घर जरूरत है ना, रिज़्क़ है। बीवी बच्चे जरूरत है ना, वो भी रिज़्क़ है। इसी तरह घर के बिल भरने हैं तो जरूरत है ना, मजबूरी में गैस बिजली पानी तो यूज करोगे ना। गैस बिजली पानी आए ना, बिल तो ठोकना है ना, भरना है ना अपने। तो बिल के पैसे कहाँ से आएंगे भाई? अल्लाह देगा तो आएंगे ना आपके पास। तो ये भी जरूरत है। तो इसके एतबार से बच्चों की फीस से दीगर 954 मसले होते हैं। फिर खाना पीना है, मेहमान आएंगे तो उनकी ज़ियाफत के लिए उनके कदमों में कुछ पेश तो करोगे ना। तो ये सारी जरूरियात का होना ये रिज़्क़ कहलाता है। तो ये एक शुरुआत में अगर बिस्मिल्लाह इंस्टॉल कर दी तो रिज़्क़ खैर हो गया, बेहतर हो गया, अफजल हो गया, बरकत हो गया। और शुरुआत में आपके पास कितने दिन है मुहर्रम के? यकुम से लेके 7 तक। कुछ लोग 8 भी कहते हैं, वो भी ठीक है। कुछ बिल्कुल पक्के अड़ गए कि पहली ही मुहर्रम को होता है, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने एक मुअतदल बात देखी तजुर्बे के एतबार से कि पहली से 7 मुहर्रम तक ये चीज बहुत अच्छा काम करती। एक वाइट पेपर लेना है, एक पेपर वाइट पेपर जिसमें कोई लकीर ना हो, तो उसको क्लिप बोर्ड में लगा लीजिए। उसके पीछे उसके नीचे जो है लकीरों वाला पेज लगा लीजिए। उस लकीरों पर जो लकीरों वाला पेज था उसमें भी हर लकीर के ऊपर स्केल रख के काला तेज मारकर चला दीजिए। अब ये पेज जो बगैर लकीर वाले पेज के नीचे रखेंगे तो इसकी लकीरें नजर आ रही होंगी नीचे से बगैर लकीर वाले पेज पे। अब आपको सीधा लिखना आसान हो जाएगा। अभी ठीक हो गया? अब आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो 313 मरतबा लिखिए उस पेज पे काली राइटिंग से। ब्लैक वाइट पेपर है तो काली राइटिंग से ही लिखेंगे, ब्लैक राइटिंग से। अब वो पॉइंटर हो, वो मार्कर हो, वो बॉल पॉइंट हो, कुछ भी, कोई शर्त नहीं है कि मुश्क हो, ज़ाफ़रान हो, अंबर हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ड्रामा। काली राइटिंग हो, कुछ भी हो, उससे आपने या तो 313 मरतबा लिखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल कुरान हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इसकी बरकत के एतबार से कुछ अल्लाह वालों ने, बेकसीर अल्लाह वालों ने जो इसके फ़ायदे देखे और मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ केमिस्ट्री में जाके जो तजुर्बे उनके मुशाहिदे सामने आए, उसके एतबार से ये एक अमल की शक्ल इख्तियार कर गया और लोगों ने इसको फ़ायदे का जरिया बना लिया। अब इसमें क्या होगा कि जनाब अली आपने या तो 313 मरतबा लिखा, और जब लिखेंगे और शुरुआत कर रहे हैं और अल्लाह का नाम इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप बातहारत होंगे, आप पाक होंगे, गुस्ल आपने कर लिया होगा। और कुरान पे अमल करते हुए, जैसे कि कुरान ने हुक्म किया था कि बस ताइनु, अल्लाह की मदद हासिल करो, बिस्सब्री, सबर के साथ, वस्सलात, और सलात के साथ। तो आपने बातहारत होंगे, गुस्ल कर लिया होगा, 2 रकात नमाज पढ़ ली होगी, अल्लाह से मांग लिया होगा, और फिर जनाब आपने 313 या 786 या 1100 मरतबा
آپ نے ایک پیج پہ بڑے سے بڑا پیج لے لے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اچھا لکھنے سے پہلے 11 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے, 11 مرتبہ بعد میں درود شریف پڑھ لیجئے. اور اس پرچے کو لے کے اللہ سے دعا مانگنی ہے آپ نے, کوئی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اللہ تعالیٰ سے آنکھیں بند کر کے دل لگا کے بیت اللہ کا تصور کہ کام کرے تو اچھا ہو نا, مضبوط ہو. اور پھر اللہ سے بہت ساری خیر کی, بہتری کی, عافیت کی دعا مانگے دعا مانگے دعا مانگے دعا مانگے دعا مانگے. پھر آپ کو ایک عجیب سی یا تو غنودگی آنا شروع ہو جائے گی, آپ کو جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. غنودگی طاری ہو رہی ہے, جمائی آ رہی, مطلب ہے کہ آپ کا جو کانشیس تھا وہ سب کانشیس میں کنورٹ ہو رہا ہے, ہونا شروع ہو گیا ہے. تو بھائی صاحب کام ہو گیا, یہ جو آپ نے کیا تھا یہ ہو گیا ہے. ہر چیز کی رسید ہونی چاہیے کہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا. کر کے بیٹھ گیا پورا سال, ہو تو ہوا تو کچھ بھی نہیں نا, رسید ہونی چاہیے. اس کام کی رسید یہ آئے گی, ہر کام کی رسید ہوتی ہے کہ آپ جب آپ دعا مانگتے مانگتے یا تو غنودگی طاری ہوگی یا جمائی آنی شروع ہو جائیں گی. جمائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کانشیس آپ کا بیٹھ رہا ہے, سب کانشیس آن ہو رہا ہے, سب کانشیس جب جاگ رہا ہے تو باڈی آپ کی سو رہی ہے, اسی کو سب کانشیس کہتے ہو نا. تو اسی صورت میں مطلب کام ہو گیا. اب اس کو لپیٹ کے تہ کر کے یا تو اپنے وائلٹ میں رکھ لیجئے, یا اپنا وہ جو گلہ بکسا ہے آپ کا جس میں پیسے رکھتے ہیں اس میں رکھ لیجئے, یا بیگم کے گلے بکسے میں رکھ دیجئے. تو اس میں سے جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہاں رکھ لیجئے. بہتر ہے کہ اپنے وائلٹ میں رکھ لیجئے. تو بھائی صاحب اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے شروعات کی ایک معاملات میں بسم اللہ کو انکلوڈ کر دیا. تو آپ نے کس طریقے سے بھی کیا, یہ آپ کی ٹیکنیک ہے جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. کیا تو آپ نے بسم اللہ نا, پکارا تو آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کو نا. اب اس میں یقین کیجئے کہ پورا سال نارملی کہا جاتا ہے, تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ پورا سال آپ کی زندگی کے میں حصول رزق کے معاملات میں اللہ کی بہت بڑی مدد رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے آپ کی مدد کرتے ہیں. کر لیجئے. یکم محرم تا 7 محرم 8 کی بھی گنجائش ہے. واہ غسل ہو, 2 رکعت نماز پڑھ لیا, اللہ سے مانگ لیا, اول آخر درود شریف پڑھ لیا, بیچ میں آپ نے وائٹ پیپر میں لکھ لیا, اور پھر اللہ سے دعا مانگتے 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 جب دیکھا غنودگی طاری ہو رہی ہے, جمائیاں آ رہی تو مطلب کام ہو گیا, سسٹم چلا گیا. اب آپ اس کو لپیٹ کے جیب میں رکھ لیجئے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جب اللہ بہتری دکھا دے پھر دعاؤں میں یاد رکھ لیجئے گا مجھ غریب فقیر آدمی کو. ٹھیک ہے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز بسم اللہ کی برکت تو ہم سب جانتے ہیں, اگر کسی چیز کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو کیوں نہ اس وظیفے کو کیا جائے. آج ہے 5 محرم, 7 محرم کے بیچ میں اس وظیفے کو کرنا ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر ابراہیم نے بتایا کہ 8 محرم تک بھی کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ بھی ضرور کریں. ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے بتایا گیا ہے, میں بھی یہ ضرور کروں گی. تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹس کر کے ضرور سے بتائیں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خیال رکھیے.